Abina dol poilo dine champion okana final mein setter okana ine khan Abina yotu পরবর্তী খেলাতে যোগদান করবেন বা অংশগ্রহণ হবে প্রবীণ এফসি পটকার এবং তার অপোজিট দল হবে সিধু কানুর একাদশ পুরুলিয়া। একটা ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য অবশ্যই আপনারা প্রস্তুত হলে সেরা খেলা হবে। প্রবীণ এফসি পটকা এলাকার একটা চর্চিত দল এবং তার বিরুদ্ধে থাকবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের খুবই ফাইটার দল। দলের অধিনায়ক মহাশয় এবং ম্যানেজার মহাশয়ের কাছে অনুরোধ আপনাদেরও বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে আপনাদের খেলোয়াড়দেরকে সুসজ্জিত করার জন্য, দেখি সুসজ্জিত করতে হবে এবং এই খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে আপনাদের সুসজ্জিত খেলোয়াড় যেন ফটোগ্রাফি অফিসের মধ্যে তাদের প্রেজেন্টেশন হয়ে যায়। আবহাওয়ানে বাধা না পড়ে অবশ্যই আপনারা এই কথা স্পষ্টভাবে ধ্যান দেবেন এবং সাইকেল নির্দিষ্ট জায়গায় আপনারা পার্কিং করার জন্য চেষ্টা করবেন। কোন দল হবে আজকের খেলায় বিজেতা? এখানে কিন্তু আমাদের দর্শকদের জন্য একটা সুযোগ, আপনাদেরকে আপনার নাম এবং আপনাদের যে ফেভারিট দল হবে সেই দলের নাম লিখে কমেন্টে জমা করবে। শুল্ক হবে, টাকা লাগবে না, পয়সা লাগবে না। আপনার দল যদি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আজকে তাহলে কিন্তু আপনার নাম লাকি ড্রতে শামিল করা হবে এবং আপনার নাম যদি আসছে লাকি ড্রতে তাহলে কিন্তু 500 টাকা দিয়ে আপনাকে সুসম্মান করা যাবে। প্রথম চক্রের শেষ খেলা পর্যন্ত আপনাদের সুযোগ রয়েছে। যে সমস্ত দর্শক এখানে অবশ্যই আপনারা তার পূর্বে আপনাদের ফেভারিট দলের নাম লিখে এবং আপনার एड्रेस लिखे आइबा खिलाड़ी को बताते से बनाया था मैदान कमेडिया उधर अब दर्शक को लगी हो सिर्फ जेमन ताहिन और बताते कौन बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट खबरा हुआ जहां को नवारे से ले दो सलाह होना इन खान ब्रिटिश राजा का गुजरे निजरा जो तुम और साथ अभिना जहां फेवरेट टीम का और टीम ने ना जो तुम ऑल करते कमिटी पे जमाया যদি আবিনা দল পয়লো দিনে চ্যাম্পিয়ন होकर फाइनल में सेटर होकर इन खान अबिना जो लॉटरी में पैसा हुआ और लॉटरी में যদি अबिना जो तुम है ना इन खान 65 টাকা एक कटे अबिना शाह अबिना ओ ये लेवड़ा आलम दिखाओ ओना सिर्फ तो तहेंगे जामवा ओना सिर्फ तो तहेंगे जामवा 65 টাকা बनाएगा सोनू
सोनू लोहार, सोनू कोर्मगार मराठी कोना लोहार से पढ़ेंगे कहना और जडीशा साहब सोनू लोहार की तरफ से जो कौन बनेगा विजेता कॉन्टेस्ट हमारे दर्शक भाइयों के लिए है। आप अपना भाई, अगर आपका फेवरेट टीम फाइनल में कौन का है तो फिर आज भी लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम वास्तव में आप लकी हैं तो फिर आपको 500 रुपया देकर सम्मानित किया जाएगा। कल भी ऑक्टोपस बाबा का चैलेंज होगा हमारे दर्शकों के लिए। कल भी आप खेल सकते हैं ऑक्टोपस बाबा का, अर्थात आप भी अपने फेवरेट टीम का नाम लेकर कमेटी में जमा कर सकते हैं। और स्वर्गीय विष्णु सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी जो 6 फीट लगभग है, थोड़ा सा नजर डालिएगा हमारे मंच की तरफ। 6 फीट का चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उसके बाद 40,000 के साथ बम्पर रस्सी, जर्सी सेट और विष्णु सोरेन मेमोरियल 5 फीट का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। थर्ड पुरस्कार 25,000 रुपया लेट निरंजन पात्र और लेट सुभाष पात्र मेमोरियल ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। फोर्थ प्राइज होंगे 25,000 रुपया लेट काशी बाबा